اللہ ताला का सिस्टम मुझे आंटी सुगरा ने समझाया था। मैं लाहौर में पढ़ता था। हम 4 लड़कों ने मिलकर 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले रखा था। हमारी रोजाना बर्तन धोने, बाथरूम साफ करने और खाना पकाने पर लड़ाई होती थी। मुझे बर्तन धोने से चिढ़ थी और मेरे रूममेट मुझे हमेशा ये फरीजा सौंप देते थे। चनाचा मैं हर दूसरे दिन लड़ झगड़ कर फ्लैट से निकल जाता था। मोहल्ले का एक लड़का मेरा दोस्त बन गया। मैं अक्सर रात के वक्त इसके साथ वॉक किया करता था। एक शाम मेरा झगड़ा हुआ और मैं इसके घर चला गया। वो इस वक्त खाना खा रहा था। इसकी वालदा ने मुझे भी खाने की पेशकश की। मैं 1.5 दिन से भूखा था। मैंने फौरन ऑफर कबूल कर ली। आंटी सुगरा ने इस दिन कोफ्ते बना रखे थे। मैं भूखा था और कोफ्ते शानदार थे, लिहाजा मैंने जी भरकर खाना खाया और इससे ज्यादा जज्बे और जोश से आंटी के कोफ्तों की तारीफ की। मैंने महसूस किया मैं जितना आंटी के कोफ्तों की तारीफ करता जा रहा हूँ, आंटी इतने ही कोफ्ते मेरी प्लेट में डाल रही हैं। मैं खाकर थक गया, मगर आंटी का जज्बा हिदमत नहीं थका। वो मुझे मजीद खिलाना चाह रही थी। बहरहाल खाना खत्म हो गया। मैंने अपने दोस्त और आंटी का शुक्रिया अदा किया और रुखसत चाही। मैं जब इनके घर की दहलीज पार करने लगा तो आंटी ने मुझे सालन की पतीली पकड़ाई और निहायत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा आप ये कोफ्ते ले जाओ, खुद भी खाना और अपने रूममेट्स को भी खिला देना। मैंने सर झुका कर इनका शुक्रिया अदा किया और पतीली लेकर अपने फ्लैट पहुंच गया। हमने अगले 2 दिन खाना नहीं बनाया। हम सब कोफ्ते खाते रहे और आंटी के लिए दुआएं करते रहे। और इसके बाद जब भी खाना नहीं बनाना चाहते थे तो हम आंटी की बेल बजा देते और वो बहुत मोहब्बत से हमें कोफ्तों को डोंगा पकड़ा देती। हमारी दिलचस्पी देखकर आंटी ने कोफ्तों को अपने रोजाना के मेन्यू का हिस्सा बना लिया। वो रोज कोफ्ते बनाती थी और हमें भिजवा देती थी। इस मार्के के बाद मेरे रूममेट मेरी बहुत इज्जत करने लगे और उन्होंने मेरी ड्यूटी बर्तन धोने से तब्दील करके वॉशरूम की सफाई पर लगा दी। मैं आज भी ये फैसला नहीं कर सका ये मेरी प्रमोशन थी या डिमोशन। मैंने एक दिन आंटी से पूछा, आप हमारे लिए रोजाना क्यों जहमत करती हैं? आप खुद कीमा लेकर आती हैं, इसमें मसाले गूंथती हैं, 5 घंटे लगाकर कोफ्ते बनाती और फिर हम जैसे लोफरों को खिला देती हैं। आपको इस मुशक्कत का क्या फायदा होता है? आंटी ने हंसकर मेरे बाजू पर हल्का सा थप्पड़ मारा और बोली, बेटा ये मुशक्कत या जहमत नहीं है, मैं ये काम खुशी से करती हूँ। वो थोड़ा सा रुक कर बोली, बेटा मुझे बचपन से कोफ्ते बनाने का शौक था। मैंने ये अपनी वालदा और दादी से सीखे थे। मैं हफ्ते में 2 मरतबा ये बनाती थी, मगर कभी किसी ने इनकी तारीफ नहीं की। तुम पहले शख्स थे जिसने दिल से मेरे आर्ट की तारीफ की थी। मुझे वो सुनकर बेइंतहा खुशी हुई और मैं इस दिन के सदके आज तक तुम्हारी और तुम्हारे रूममेट्स की खिदमत कर रही हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोजे अव्वल से लेकर इस दिन तक आंटी से कोफ्तों की तारीफ नहीं की थी। हमें बस मुफ्त खाना मिल जाता था, चुनाचा हम आंटी को मक्खन लगाते थे। लेकिन आंटी के दिल में हमारे इन अल्फाज की क्या वैल्यू थी, मुझे इस दिन पता चला और मैंने इसके बाद हर शख्स की मेहरबानी, दिलदारी और नवाजिश का दिलो जान से शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। आप यकीन करें, हर शख्स ने शुक्रिया के बाद अपनी नवाजिश, दिलदारी और मेहरबानी में इजाफा कर दिया। इसका दिल वसी से वसी तर होता चला गया। मेरी जिंदगी में आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब किसी शख्स ने मुझ पर मेहरबानी की हो और मैंने आगे बढ़कर इसका शुक्रिया अदा ना किया हो। हत्ता कि अगर कोई शख्स ज्यादती भी कर जाए तो मैं इसे रब्ता करके इसे बताता हूँ, मेरे दिल में आपके खिलाफ कोई कदुवत, कोई रंजिश नहीं। ये आपका हक था, आपने ये इस्तेमाल किया, मुझे कोई एतराज नहीं। बस अगर आपके पास कभी वक्त हुआ तो आप मुझे चंद लम्हे इनायत कीजिएगा, मैं आपको अपना मौकफ भी दे दूंगा। आप यकीन करें, इसके बाद मेरे इस शख्स के साथ ज्यादा शानदार ताल्लुकात इस्तवार हो गए। मैंने आगे चलकर इस मामूली सी आदत से अंदाजा लगाया, अल्लाह ताला का सिस्टम भी आंटी सुगरा के कोफ्तों जैसा है। अल्लाह अपने बंदों को नवाजता है। इनकी नवाज़शात कुल इंसानियत के लिए होती हैं, लेकिन हम में से जो शख्स इसकी नवाजिश पर इसकी हमदो सना करता है, इसका शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला इसे खजूम से अलग करके इस पर अपनी नवाज़शात की बारिश कर देता है। वो इसकी प्लेट में कोफ्ते डालता चला जाता है, यहाँ तक कि इंसान थक जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत नहीं थकती। आपने बादशाहों के किस्से सुने होंगे। बादशाह जब किसी शख्स को इनाम देता और वो झुक कर बादशाह की दरिया दिली, नवाजिश और मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता था तो बादशाह इसके इनाम और मेहरबानी में इजाफा कर देता था। अल्लाह ताला बादशाहों का बादशाह है। यह भी शुक्रिया और शुक्र करने वालों पर अपनी मेहरबानी बढ़ा देता है। मैंने बचपन में किताबें पढ़ना और उलमा की महफिल में बैठना शुरू कर दिया था। अल्लाह ने मेहरबानी की, मैंने आंटी सुगरा का फार्मूला लगाया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता चला गया और ये अपने इल्म की तरफ खुलने वाले दरवाजे मुझ पर खोलता चला गया।
میں آج بھی علم کی شاہراہ پر پیدل چل رہا ہوں اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ سفر کا شوق ہوا تو اللہ کی بنائی ہر جگہ پر گیا، اس کی بنائی دنیا کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں میری پلیٹ میں مزید کوفتے ڈال دیے، اس نے سفر کے اور راستے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشی آزادی عنایت کی، میں نے اس کا شکر ادا کیا، اس کی رحمت، اس کی عنایت کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے میری پلیٹ کے کوفتے مزید بڑھا دیے۔ میرا بیٹا ٹورزم کمپنی چلا رہا ہے، یہ 2 سال قبل پریشان تھا، میں اسے گوہر اعجاز صاحب کے پاس لے گیا۔ گوہر اعجاز صاحب پریکٹیکل فلاسفر ہیں، انہوں نے زندگی سے جو کچھ سیکھا اسے انہوں نے فلسفی کی شکل دے دی۔ میں اکثر اپنے بزنس مین دوستوں سے کہتا ہوں، آپ نے اگر بزنس سیکھنا ہے تو گوہر اعجاز سے سیکھیں۔ یہ شخص قرض، سود اور بینکوں کے بغیر کھربوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے، آپ کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ میں بیٹے کو گوہر اعجاز کے پاس لے گیا۔ گوہر بھائی نے اسے مشورہ دیا، تم اگر کاروبار میں مستقل ترقی کرنا چاہتے ہو تو بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ ان کا کہنا تھا، میں زندگی میں ایک بار بری طرح پھنس گیا تھا، میں پریشانی میں کسی جگہ کھڑا تھا، سامنے بورڈ پر قرآن مجید کی آیت تحریر تھی، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو۔ میں نے اس آیت میں دیے گئے اللہ کے حکم کے مطابق فوری طور پر لاہور کے ایک ہسپتال میں مریضوں کے لیے کھانا شروع کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مسائل کی دلدل سے باہر نکال دیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن میں لوگوں کا کھانا بڑھاتا جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ میرے بیٹے نے یہ نصیحت پلے باندھ لی، اس نے اس نیک کام کا آغاز کیا اور میں روزانہ کی بنیاد پر اس کے کاروبار میں اضافہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے ایک دوست ہوتے تھے سردار کامران، یہ ہمارے ساتھ سفر بھی کیا کرتے تھے، بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار شخص تھے۔ پچھلے ماہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ انہوں نے ایک بار دعا کا اصل طریقہ بتایا تھا، ان کا کہنا تھا دعا لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، آپ جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں جو خیال یا زبان جو الفاظ آتے ہیں وہ اصل دعا ہوتے ہیں۔ مثلا جب کوئی خوبصورت عمارت، شاندار گھر یا باغ دیکھتے ہیں اور آپ کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ یا واہ کیا بات ہے یا اللہ تعالیٰ نصیب کرے نکلتا ہے تو یہ دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح بد دعا بھی انسان کے اندر سے نکلتی ہے اور اس کے لیے بھی کسی قسم کے لفظ نہیں ہونے چاہیے۔ مظلوم بس مظالم کو دیکھتا ہے اور اللہ کے عدالتی نظام کے الارم بجنے لگتے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے کیا خوب فرمایا تھا، آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، کوشش کریں آپ کی زبان سے تبلیغ نہ کرنا پڑے۔ آپ کے کہنے کا مطلب تھا مغلب کا طرز عمل سب سے بڑی تبلیغ ہوتا ہے۔ انسان کو جب زبان سے تبلیغ کرنا پڑے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس اپنے عمل دکھانے کے لیے زیادہ سامان موجود نہیں۔ دعا اور بد دعا دونوں نظر سے ہوتی ہیں۔ آپ آنکھوں سے اللہ کی نعمتیں دیکھیں، اس کا شکر ادا کریں اور کھل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے بعد اپنی پلیٹ کے کوفتے گنتے چلے جائیں۔ آپ گن گن کر کھا کھا کر تھک جائیں گے، لیکن قدرت کی عنایت نہیں تھکے گی، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ نہیں روکے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصل سسٹم ہے۔